हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस। वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज आए हैं नया एक जॉब वैकेंसी के साथ, जिस वैकेंसी को लेके आज के वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, साथ में रहिएगा। आज के वीडियो में जिस वैकेंसी को लेके दोस्तों बात करेंगे, ये पोजीशन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का। अभी के लिए एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों। ये हम लोग हायर कर रहे हैं एक एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ये ग्रुप ऑफ कंपनी है। कंपनी का मेनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम होता है और एलईडी प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। हम लोग देखते हैं पेट्रोल पंप वगैरह बहुत सारे जगह में एलईडी स्क्रीन का यूज होता है। सो उस टाइप का प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो उसी कंपनी के लिए एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का अभी रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन दोस्तों जो होगा वो है कामारहट्टी। ये डनलप साइड में आता है, नियर डनलप। और अगर बाय ट्रेन आते हैं तो आगरपाड़ा रेलवे स्टेशन है और इन लोगों का वेयर हाउस प्लस हेड ऑफिस है वहां पे। सो वहीं पे पोस्टिंग रहेगा। सो जॉब लोकेशन होगा कामारहट्टी। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन कंपनी को क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन दोस्तों कंपनी को जो चाहिए, बीटेक या फिर डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स, बीटेक या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो सकता है। और यहाँ पे मेल कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है कंपनी को। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्सपीरियंस कंपनी को जो चाहिए, 3 to 5 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन बिजनेस डेवलपमेंट एंड सर्विस इंजीनियरिंग। यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड मीन्स ओनली एलईडी इंडस्ट्री में जो लोग काम किए हैं। दूसरा किसी इंडस्ट्री में अगर दोस्तों काम मतलब एक्सपीरियंस है, वैसा कैंडिडेट कंपनी को नहीं चाहिए। उन लोगों को पर्टिकुलरली जो लोग एक्सपीरियंस है एलईडी इंडस्ट्री में, वैसा ही कैंडिडेट चाहिए। 3 to 5 years एक्सपीरियंस चाहिए। मेनली क्लाइंट हैंडलिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और डेमोस्ट्रेशन वगैरह, ये सब चीज में जो लोग काम किए हैं, इस टाइप का कैंडिडेट चाहिए। नेक्स्ट, जॉब रोल पे आ जाते हैं। नीड टू विजिट अ क्लाइंट प्लेस फॉर बिजनेस पर्पस। ये बेसिकली ऑफिस जॉब के साथ साथ फील्ड एक्टिविटीज भी रहेगा। फील्ड का भी कुछ काम रहेगा। बहुत सारे क्लाइंट के ऑफिस में जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट जहाँ पे मिलता है वैसे जगह पे विजिट करना पड़ता है। वहाँ पे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन वगैरह दिखाना पड़ेगा और बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरी है क्लाइंट का, वो सब फुलफिल करना, इस टाइप का काम वहाँ पे करना पड़ेगा। लास्ट, सैलरी पार्ट पे आ जाते हैं। सैलरी यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने रखा है अप टू 45,000। दोस्तों ये मैक्सिमम सैलरी रेंज है। एग्जैक्ट सैलरी आफ्टर सिलेक्शन कंपनी जो है कैंडिडेट के साथ ही नेगोशिएशन करेगी। यहाँ पे 45,000 है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा उसको 45,000 ऑफर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट के साथ कंपनी जो है एग्जैक्ट सैलरी नेगोशिएशन करेगी। सो इस प्रोफाइल के लिए अगर कोई रेलिवेंट कैंडिडेट है जिनका एलईडी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, एलईडी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट अगर कोई इंटरेस्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का, जिनका जॉब रोल इस कंपनी के रिक्वायरमेंट के साथ मैच करे, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अर्जेंट बेसिस पे हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7687028097। दूसरा एक नंबर है 9674131854। वॉक इन इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इसके लिए। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दोस्तों देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन जो है अच्छे से डाल देते हैं, वहां से देख के आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे हमारा फोन नंबर और एड्रेस भी रहता है। और ये लोकेशन हम लोग का जो है वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस, नंबर 5, खोलिशा कोटापोली, बिराटी। नियरेस्ट लैंडमार्क होगा एयरपोर्ट गेट नंबर 2। मंडे टू फ्राइडे वॉक इन इंटरव्यू चलता है 11 to 4। और हमारे ऑफिस में अगर विजिट करें तो आपके साथ 2 हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कैरी कीजिएगा, 2 copies ऑफ सीवी, फोटो, जेरोक्स कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ एंड लास्ट क्वालिफिकेशन, और बात करके आइएगा दोस्तों।
और ये गूगल मैप में जाके वर्चुअल HR सोल्यूशन टाइप करने से भी हमारे ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। और दोस्तों हम लोग का डेली जो जॉब रिलेटेड अपडेट है ये हमारा जॉब्स इन वर्चुअल HR सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो चैनल अगर अच्छा लगता है और जॉब अपडेट अगर पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा। ऑल नोटिफिकेशन अगर क्लिक रहता है तभी जॉब अपडेट मिलेगा मोबाइल पे ऑटोमेटिकली, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और जॉब सीकर फ्रेंड्स लोगों के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। थैंक यू। বন্ধুরা আজকে যে জব আপডেটটার ব্যাপারে কথা বলছি, প্রোফাইলটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারের। এই মুহূর্তে এক্সপিরিয়েন্স ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারের হায়ারিং চলছে। এটি বন্ধুরা আমরা হায়ার করছি এলইডি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জন্য। প্রথমে একটু কোম্পানি ডিটেলস দিয়ে রাখি। কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে আসছে। এদের অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে মেইনলি কাজ হয়ে থাকে, ইন্ডিয়ান অয়েল, এইচপি এই ধরনের ক্লায়েন্ট এদের। সো আমরা অনেক সময় দেখে থাকি পেট্রোল পাম্প বা বিভিন্ন জায়গায় এলইডি স্ক্রিনের ব্যবহার হয়ে থাকে, এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে। সো এই কোম্পানির জন্য একজন এক্সপিরিয়েন্সড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারের এই মুহূর্তে আর্জেন্টলি আমাদের রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে। জব লোকেশন পার্টে চলে যাচ্ছি। জব লোকেশন হচ্ছে বন্ধুরা কামারহাটি, এটা ডানলপের কাছাকাছি লোকেশন পড়ছে। আর বাই ট্রেন এলে আগরপাড়া স্টেশনের নিকটবর্তী হচ্ছে। সো এখানে কোম্পানি ওয়্যারহাউস প্লাস হেড অফিস। সো এখানেই কিন্তু রিপোর্টিং প্লেস বা জব লোকেশন কামারহাটি। কোয়ালিফিকেশন কোম্পানি যেটা চাইছে বিটেক অথবা 3 ইয়ার্স ডিপ্লোমা কোর্স ইন ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্টেশনও হতে পারে, টেলিকমিউনিকেশনও হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। বাট অনলি মেল ক্যান্ডিডেট, ফিমেল ঠিক অ্যাপ্লিকেবল নয় জবটার জন্য। নেক্সট এক্সপিরিয়েন্স পার্টটায় চলে আসছি। কোম্পানি এখানে 3 to 5 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স চাইছে ইন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার রোলের জন্য। কোম্পানি কিন্তু বন্ধুরা এখানে মেনলি এলইডি ইন্ডাস্ট্রিরই এক্সপিরিয়েন্স চাইছে, অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রির এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু এখানে অ্যাপ্রুভ হবে না। অনলি যারা কিনা এলইডি কোম্পানিগুলোতে কাজ করেছে, এলইডি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছে সেই রকম ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্যান্ডিডেটই চাইছে। 3 to 5 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে। বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেলিং, ক্লায়েন্ট ভিজিটিং, এছাড়া ডেমোস্ট্রেশন এই ধরনের কাজ যারা করেছে, প্রোডাক্ট ডেমোস্ট্রেশন এই ধরনের এলইডি প্রোডাক্টের ওপর মেনলি এরকম টাইপের ক্যান্ডিডেটই কিন্তু কোম্পানির রিকোয়ার্ড রয়েছে। জব রোল পার্টটায় চলে আসছি। জব রোল মানে কি কাজ করতে হবে। নিড টু ভিজিট ক্লায়েন্ট প্লেস ফর বিজনেস পারপাস। আগেই বললাম বিজনেস ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড যারা কাজ করেছে, বিজনেস ক্লায়েন্ট প্লেসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করা, তাদের সাথে গিয়ে মিটিং মানে এগুলো অ্যাটেন্ড করা, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, ডেমোস্ট্রেশন প্রোডাক্টের, ক্লায়েন্টের যে কোয়ারিগুলো আছে সেগুলো সলভ করা, এই ধরনের ওভারঅল কাজগুলো কিন্তু করতে হবে। লাস্ট বন্ধুরা স্যালারি পার্টটায় চলে আসছি। স্যালারি মান্থলি স্যালারি আপ টু 45,000 সিটিসি রেখেছে। এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ। এক্সাক্ট স্যালারি অবশ্যই কোম্পানি আফটার সিলেকশন ক্যান্ডিডেটের সাথেই এটা নিয়ে ডিসকাস করবে। সো এই প্রোফাইলটার জন্য যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্সড ক্যান্ডিডেট যার কিনা এলইডি ইন্ডাস্ট্রির ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে, এলইডি ইন্ডাস্ট্রিতেই চাকরি করেছেন, এরকম কোনো ক্যান্ডিডেট যদি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের নাম্বার রয়েছে বোর্ডে 7687028097। আরও একটি নাম্বার হচ্ছে 9674131854। আমাদের সাথে কথা বলে আপনারা কিন্তু ইন্টারভিউর জন্য চলে আসতে পারেন। ওয়াক ইন ইন্টারভিউ কিন্তু পজিশনটার জন্য অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে এবং একটাই কিন্তু এটার পজিশনটার অনলি 1 ভ্যাকেন্সি। আমাদের লোকেশনটা একটু দিয়ে দিচ্ছি। ভার্চুয়াল HR সলিউশনস নাম্বার 5 খলিশাকোটা পল্লী, বিরাটি। নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। আর বন্ধুরা আমাদের মানডে টু ফ্রাইডে 11 to 4 ওয়াক ইন ইন্টারভিউ চলে। আমাদের অফিস যদি ভিজিট করেন অবশ্যই হার্ড কপি ডকুমেন্টগুলো সাথে নিয়ে আসবেন। 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, আইডি প্রুফ, লাস্ট কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেটস এর জেরক্স এগুলো ক্যারি করবেন।
আর একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা ভিজিট করুন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমরা জব ডেসক্রিপশনটা ভালো করে ডিসক্রাইব করে দিই, ওখান থেকে দেখে আমাদের ফোন নাম্বারও থাকে, অ্যাড্রেসও থাকে, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আর আমাদের প্রতিনিয়ত জবের আপডেটগুলো জবস ইন ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস এর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা প্রোভাইড করে দেওয়ার চেষ্টা করি। চ্যানেল যদি ভালো লেগে থাকে, প্রতিদিনের জবের আপডেটগুলো যদি পেতে চান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশনটা ক্লিক করে রাখবেন, তবেই কিন্তু অটোমেটিক্যালি মোবাইলে আপডেটগুলো চলে যাবে। আর জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।